Hello friends, welcome to my YouTube channel Educate Odisha, and in this video we are going to learn something, a new formula, that is subject plus have something plus verb. Okay, then let's get started our video. देखंतु have something रो उड़िया होउची किछि अछि हैला किछि अछि देखंतु प्रत्येक वीडियो रे आमे कौन करूथिले ना गोटे पैराग्राफ को दी भाग रे डिवाइड करूथिले हैला एठी मध्ये डिवाइड कर देबा दी भाग रे एटा पेज नंबर 1 बा कॉलम नंबर 1 आ एटा कॉलम नंबर 2 देखंतु आपण माने मो वीडियो गुडा को देखुछंती बा देखु नाहंती जदियो देखुछंती ताहेले मो वीडियो रु किछि सिखिबा को चेष्टा करंतु आ देखु नाहंती ताहेले देखिबा को ट्राई करंतु ओके आ पसंद होउथिले लाइक शेयर कमेंट जरूर करंतु देखंतु मु छोटिया छोटिया ट्रिक माध्यम रे आपनको स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करिबा पई सब बेले ट्राई करि आसु अछि आ एही वीडियो रे मध्ये आ गोटे नुवा ट्रिक को आमे सिखिबा नुवा ट्रिक सिखिबा जहा कि हमकु डेली लाइफ रे स्पोकन इंग्लिश रे हेल्प करिवो ओके मु ग्रामर को पॉइंट आउट करिकि पढौ नाही मु जस्ट फार्मूला गुडा को पढै दउ अछि जोटा कि आपण मानको पई हेल्पफुल हेई पारे ओके देखंतु एग्जांपल गुडा को आमे जते बेले पढुचे सेते बेले आमे पैसेज टी को बा फार्मूला टी को ठीक भाबरे बुझी पारुछे तेनु चलंतु आमे पैराग्राफ टी को पढी नबा एग्जांपल गुडा को बुझीबा को ट्राई करिबा ओके देन देखंतु आई हैव समथिंग ए फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस रो स्टिल लास्ट सेंटेंस केवल गोटे फार्मूला अछि कोन ना सब्जेक्ट प्लस have something to माने सब्जेक्ट कहले आई बा जे कोनोसी राम सीता जहाँ भी जे कोनोसी ना को सब्जेक्ट बोली कुहा जाय सब्जेक्ट प्लस have something to प्लस कॉलम नंबर 2 रे कोन अछि एठी वर्ब अछि सेटा पई ए साइड रे देखंतु ए साइड रे केवल वर्ब गुडा को अछि हैला आई हैव समथिंग टू कंप्लीट देखंतु मोर सारिबाकू किछि अछि ओके उडिया रो एरा होछि किछि अछि हैव समथिंग रो उडिया होछि किछि अछि एठी कोन कहिला सेंटेंस ना आई हैव समथिंग टू कंप्लीट मोर किछि सारिबार अछि मोर किछि कंप्लीट करिवार अछि ओके देन नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू मोर किछि तम सह शेयर करिवार अछि बा मोर किछि तम सहित कथा हेबार अछि ओके देन नेक्स्ट कोन ना आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू देखंतु आमे जे कोनोसी गोटे इम्पोर्टेंट कथा वार्ता हो बेले बेले सही पीरियड रे बा सही केस रे आमे कहि परिबा कोन ना आई हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू टेल यू मोर किछि अत्यावश्यक विषय आपनकु कहिबार अछि ओके देन नेक्स्ट इज I have something to encourage you मोर तुमको प्रशंसा करिवार अछि ओके जणे देखंतु दुनिया रे भलो लोक मध्ये अछंती आ खराब लोक मध्ये अछंती सेथि पई भलो लोक माननकु सब बेले इनकरेज करा होई थाए आ खराब लोक माननकु इनकरेज करा हेइ न थाए ओके सेथि पई जणे मने कर आपनको भलो सांग अछि जदि आपण चाहूछंती ताको इनकरेज करिवाकू बा प्रशंसा करिवाकू ताहेले आपण एठी कहि परिबे कोन ना आई हैव समथिंग टू इनकरेज यू मु तुमको प्रशंसा करिवार अछि ओके तापरे देखंतु आई हैव समथिंग टू एक्सप्लेन टू यू मोर किछि एक्सप्लेन करिवार अछि मोर तोम पाखरे किछि एक्सप्लेन करिवार अछि बा आपण जते बेले जे कोनोसी तम सांग को अबा तम सार को किंबा तम माँ बापा को किंबा तम सानो भाई भौणी किंबा बड़ो भाई भौणी मानन को किछि कहिबा को चाहूथिबे किछि एक्सप्लेन करिबा को चाहूथिबे जदि आपण जने ट्यूटर ताहेले तम स्टूडेंट को जते बेले
ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ବା ପଢ଼େଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେହି କେସ୍ରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ୟୁ। ମୋର କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଫର୍ ୟୋର୍ ବାର୍ଥଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କିଛି ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଅଛି। ଓକେ, ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲ୍, ମୋର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍? ନା ଫର୍ ୟୋର୍ ବାର୍ଥଡେ ଦେଲା, ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ବା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ତମ ମନକୁ ଛୁଇଁପାରେ ବା ଛୁଇଁବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏହିଭଳିଆ କେସ୍ରେ, ଏହିଭଳିଆ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ। କ'ଣ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଓକେ, ସରି ଫର୍ ୟୋର୍ ବାର୍ଥଡେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଟୁ କନସିଡର। ଦେଖନ୍ତୁ କନସିଡର ବିଚାର କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ, ଯେକୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଚାର କରିବା, ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ଓକେ, କୁ କନସିଡର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଦେଲା? ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଟୁ କନସିଡର, ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି ବା ମୋର କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି, ମୋର କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏହିଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ ଟୁ କନସିଡର। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍। ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ମାନେ ବା ଆପୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରି ନଥାଏ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବା ନିଜ ଲାଇଫରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖି ପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଭୁଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଭଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମରୁ, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇବା, ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥାଉ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ହୋମୱାର୍କ କରିବାକୁ, ଆପଣ କରିନଥିବେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇଥିବେ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଳି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବେ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆପୋଲୋଜାଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ନାଇଟ୍। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୋର କିଛି ଅଛି, ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ନାଇଟ୍, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମୋର କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଫିଲ୍ମ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, କିଛି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ରାତି 12ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଦିନ 12ଟା, ଦିନ 10ଟା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ସେହି କେସ୍ରେ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ଏମିତିଆ କାମ ଅଛି ଯାହାକି ରାତି 9ଟା 10ଟାରେ କରାହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଉନରେ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ନର୍ମାଲି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ଟୁ ନାଇଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡେକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଦର ଟାଉନକୁ ଯାଉଥିବେ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ବସ୍ ମନେକର ରାତି ବସ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରାତି ବସ୍ 10ଟା ଅଛି କିମ୍ବା 11ଟାରେ ଅଛି କିମ୍ବା 12ଟାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କ'ଣ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ନାଇଟ୍ ମାଇ ବସ୍। ଓକେ, ରାତିରେ ବସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଆସ୍କ ୟୁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଫନ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ଡୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମଜା କରିବାର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମଜା କରିବାର ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି କି ମଜା କରିବାର କାମ ଅଛି। ଓକେ, ଏହିଭଳିଆ ସେନ୍ସରେ ଆମେ
ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କ'ଣ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ଡୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଫିଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ପଏଜନ୍। ଓକେ, ଶିକ୍ଷା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବିଷ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯଦିଓ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ନା ହେଉନାହିଁ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ।